Mesdames et messieurs, bonsoir. عسلامة مرحبا بكم. اللي كان تجيو بحدنا شوية هوني. ميرسي. مرحبا بكم في ال 75e anniversaire de Porsche. فرحانين برشا تكونوا بحذنا ليلة. I'm really honored to be here. Merci beaucoup l'équipe de Porsche, merci beaucoup Access, à la confiance. Je me présente, Mel Koroni, je suis le maître de cérémonie بالنسبة ليلة معكم انتوما في الانيفرسير هذايا بالنسبة لمارك امبليماتيك Porsche. Alors 75 سنة بالنسبة لبورش، لا مارك كما تشوفوا لي فواتور اللي موجودين بحذاكم هوني، بعد شوية نحكيو عليهم. عندنا أكثر من سوربريز ليكم يستناو فيكم. ونحبوا معاكم انتوما اي بيان سور تحطوا لي ستوري نتاعكم، تحطوا الهاشتاج Driven by Dreams في الديسكريبسيون، اي اوسي تدخلوا على بورش سنتر تونس على انستغرام، ابونيفو باش تلقاو الافتر موفي وتصاوركم من بعد. نحب نرحب ونحب تصفيقه كبيره على مسيو لو ديريكتور جينيرال النقل اوتوموبيل مسيو انور بن عمار. مرحبا. مرحبا بكم الكل، شرفتونا بحضوركم اليوم، وكافة فريق النقل الاوتوموبيل يرحب بكم. اليوم ان شاء الله on va célébrer ensemble le 75e anniversaire de la naissance de Porsche, cette marque emblématique qui a envahi le monde. Cet anniversaire-là, il va être fêté partout dans le monde. احنا في تونس باش نعملوه اليوم، mais تشوفوا بارتي حتى اخر السنه وحتى ديبيو لاني بروشين، دونك باش نشوفوا في البلدان الكل، البلدان اللي فيها بورش كلهم باش يحتفلوا به. C'est un moment historique très important. مرحبا بكم وان شاء الله تقدموا معنا امسيه طيبه. بورش 75 ans. مغامره بدات 1948 avec le modèle 356 de Ferdinand Porsche. Le modèle هذايا اللي بدات صناعه dans les années 30 وما كملوش خاطر فما la guerre mondiale ou à cette époque-là il a eu d'autres choses à faire. كملوا après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et officiellement il a lancé en 1948 avec علاش توا نحتفلوا بال 75e anniversaire. Le modèle 356 قعد 15 سنة اللي نولدوا فيري بورش ماهوش راضي عليه بالكدا، حب يعمل اون فواتور سبورتيف، اون فواتور دو سي ريف، وذاك علاش ديما لو مو ريف سا كول افيك بورش باساد يستعملوه ديما. Donc c'est pour ça qu'il a lancé dans 1911 1963, 15 ans après la 356. وعلاش بالضبط 1911؟ خاطر هو من الاول حاب يسميه 901. لقى لي بيجو الصفر اللي في الوسط الكل سجلته النوامر الكل، دونك n'a pas pu. دونك بدل الزيرو ب 1 ولا 911. Et c'est le modèle اللي قعد توا plus que 60 ans. C'est le modèle emblématique de Porsche. من به هو بدات النجاحات et la notoriété de Porsche. نجاحات بورش في لو موند سبورتيف elle est importante, surtout les concours de Le Mans. 19 victoires, classement général, et 110 victoires de catégorie, et c'est pour ça que cette performance-là reste toujours en avant en comparant par rapport aux autres compétiteurs. في تونس à travers نقل automobile بدات المغامرة 2007. Nous avons lancé la première modèle hybride Cayenne en 2018 et le premier modèle électrique 100%, c'est le Taycan en 2021. Nous avons fait un très grand investissement في الشوروم تاعنا اللي قاعد يخدم. هذاك علاش ما عملناش توا، باش يحضر عام الجاي ان شاء الله نعمل un événement grandiose pour célébrer le nouveau showroom تاعنا عام الجاي. C'est un showroom qui est vraiment très performant et vraiment aux performances de la marque, Inch'Allah, avec un grand investissement. Nous avons une nouvelle organisation qu'on a mis en place, que ce soit pour la vente, que ce soit pour la pré-vente, beaucoup plus proche au client. C'est très important de mettre le client dans le centre de nos intérêts, faire vraiment passer le rêve à nos clients et vraiment passer les valeurs de Porsche pour que les clients soient toujours contents.
et éventuellement le déploiement à l'intérieur. Nous avons fait un soft opening, FISFEX, soft opening, mais on va faire un événement, Inch'Allah, pour le lancer officiellement. Et bientôt, bien sûr, Fissoussa, il va être 2 workshops, واحد FISFEX, واحد Fissoussa, avec bien sûr le workshop كبير اللي عندنا في تونس. Avec tous ces investissements-là, donc نحتفلوا توا 75e anniversaire et on va continuer, Inch'Allah, l'aventure dans le futur au service de nos clients. مرحبا بكم وإن شاء الله تعديوا معنا أوقات طيبة إن شاء الله. Merci beaucoup. Alors, qui m'a dit, monsieur le DG, 75e anniversaire, j'aimerais bien partager avec vous une vidéo for celebrating this anniversary. Every one of us dreams. Some of us chase them. For 75 years, we've been driven by dreams. We dreamt in full color. It's what made us race towards brave ideas. We saw Salzburg red for 24 hours. We made a pink pig fly and went to green hell and back for victory after victory. Our dreams come in 500,000 shades and counting. Mint green, guards red, speed yellow. We've always been for the bold, the bright and the brave. Even this guy. Our universe is one where dream is a verb, an invitation, a place where artists, racers, and innovators come together. The product of one man's dream. We've been undoing what's always been done. Together, our dream will color the next 75 years. Open your eyes. Take the keys. Join us here. Voilà, هذه الفيديو officielle نتاع 75e anniversaire de Porsche. نحب شويه انرجي كمان au moins نسمع شويه صوتكم شويه تصفيق على الاقل. ميرسي لي انفيتي جو بعثنا لي كليون بورش اوسي لا بريس اللي جاو بعثنا لي زيكسبير اوسي باش ما ننساش. مرحبا بكم بعثنا هوني في ال 75e anniversaire. ليلى عزوز شهوي. Alors, كيما بورش بدات ديجا كيما كونتاكتي مسيو دي جي على بورش اللي بدات باللي années 30. Déjà interdit en 1931, mais après la guerre mondiale, donc au Kof Kochaï, après 1948. Donc, the dream come true. Kima Porsche في السبور اوتوموبيل ولا في الاوتوموبيل فما زاد شكون في السبور. واليوم نفرحوا برشا انه عندنا اكثر من انسان عنده تالون في تونس، كسوا امراه كسوا راجل كسوا امراه. بالنسبه لليلى هي ثاني مرة تونسيه وصلت خذت ميداي دور. محبة دور ان شاء الله في الميداي اولمبيك ان توكا. انتوما شكون اللي يجيكم انتوما؟ انتوما الوغ نحب تصفيقه كبيره تعرفوها بالاسم من غير ما نقعد نعمل برشا مقدمات. ايناس بوبكري اقوى شويه كمان. عسلامة ايناس. عسلامة مالك. شنو احوالك؟ الحمد لله. عسلامة الناس الكل. جويز انيفرسير بورش. عايشك بون. جويز انيفرسير بورش. ميرسي بور لانفيتاسيون. ميرسي اللي جيت بحذانا. نحكيو على دريمر توك. الاسباس هذايا باش تعرفوا لافونتور في كلك مينوت نتاع ايناس بوبكري اللي الكارير نتاعها ما كانش ساهل حتى تعرف. ايناس بوبكري ساعة قبل كل شيء تلقى روحك اليوم في لونيفير نتاع بورش. شويه اسوسياسيون نتاعك كيفاش؟ والله ça fait plaisir. هو في الدومين تاع السبور دونك كي شفت des vidéos j'avais la chair de poule خاطر il y a toujours cette envie de gagner, ce challenge, les défis. Donc ça fait plaisir de venir et d'être parmi vous et surtout de partager mon parcours et ma carrière sportive et surtout le rêve
de chaque sportif, c'est le rêve olympique en fait. اسكريم مبارزه بالسيف هكا نسميوها باللغه العربيه. Tout à fait. fencing in English. ماهيش سبور معروفه برشا في تونس ولا نعرفوا في تونس على الفوتبول على باسكيت هاندبول شويه ناتاسيون شويه تنس توا ولينا. En plus l'escrime او مبارزه بالسيف سبور ماهوش معروف برشا كيفاش بدات لافونتور منين جات l'idée انك تمشي للسبور هذايا. C'est vrai l'escrime c'est un sport يعني pas trop médiatisé malheureusement mais توا on a essayé de changer cette mentalité. Et le parcours نتاعي بديت l'escrime c'est une histoire de famille. أمي كانت تعمل l'escrime depuis toute jeune. Elle a eu des médailles sur le plan arabe, africain. Et sa passion s'est transmise en moi. En fait, هي اللي شجعتني من الأول pour que نتبعها هي من اللي أنا صغيرة. On avait un rêve toutes les deux, devenir médaillée mondiale et médaillée olympique, surtout qui m'a rappelé que l'escrime, on n'a pas cette tradition et cette culture. Du coup, on voulait changer cette mentalité. بديت في تونس mais بعد ما كملتش في تونس. بديت في تونس les bases تعلمتهم من تونس مع أمي مع des entraîneurs tunisiens. Mais à un certain moment, il fallait que je parte à l'étranger pour vivre ce rêve, vu faute de moyens. L'escrime, c'est un sport de combat, on a besoin de partenaires d'entraînement. Il faut que je passe à autre chose. Donc j'ai pris la décision de partir à l'étranger. On me traîner de club en France. حكيت لي حاجة عندك une semaine pratiquement كيما هكا نحبك تبارتاجيها مع les invités نتاعنا ومع البريس ومع les experts aussi. كيفاش الانكدوت اللي صارت لك وقت اللي مشيت لفرنسا باش تدخل تترينا صارت لك حاجة غريبة برشا غادي ومن بعد هي غريبة ما محلاها ممكن محلاها كي نخمم فيها يعني ابخي ان سارتان مومون في الفان دو كارير نتاعي وكل نقول ان شاء الله نهار اخر نحكيها لولادي pour inspirer les jeunes. En fait, كي وصلت لفرنسا مشيت لان كلوب d'escrime. هو il était vraiment un club réputé في الفلوري. مشيت je me suis présentée, je voulais m'inscrire, نحب نقايد, je voulais devenir championne. Et ben le maître à l'époque, le fondateur du club, شافني من تونس, تعرف تونس on n'a pas cette culture ou quoi. قال لي ok tu viens tous les vendredis. Ok, j'ai accepté et je me suis retrouvée avec un public loisir. Donc عباد يحبوا juste pour le plaisir, يجيو يتريني وكل. Jusqu'à un certain moment. Ah oui, loisir, loisir, c'est une catégorie qui m'appelle les seniors. Malgré ça, j'étais toute jeune, j'étais à fond, je pensais j'avais un truc, j'avais un objectif, où je progresse. Jusqu'à un certain moment, il y a 2 semaines d'entraînement, chef l'entraîneur, il y a d'entraîneur pendant 15 ans. Jusqu'au début de l'échauffement ou les déplacements d'escrime, chef le maître pour l'entraîneur. Qu'est-ce qu'elle fout là? Donc je sais pas, elle vient de la Tunisie, elle veut faire de l'escrime. Maître, mais ça va pas. On a discuté, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je veux devenir une championne, je veux avoir une médaille mondiale et olympique. Et du coup, et depuis, ça a changé. On est allé avec le groupe compétiteur. Et حكايتي بدات والحمد لله طولت تصفيقه كبيره على ناس بوبكري. ميرسي. Après, اوكي بدينا لافونتور نتاع سبور مي الانسبيراسيون بالنسبه لك انت ناس بوبكري انك باش تكمل في الباركور هذا انك امنت بروحك لانه السبور هذا ماهوش سهل. السبور هذا لازم برشا تركيز, لازم برشا وقت, لازم برشا ايمان, زاد لازم زاد بيان سور بلاد اللي فيها السبور هذا كوم كولتور معناها. مي احنا انت التونسيه ما عندكش حتى فكره, ما ريتش حتى في صغرك توانسه ممكن برشا توانسه اون برشا توانسه مش شويه توانسه انه يلعبوا السبور هذايا. سي فري هو ولي لي ان ديفي انا سارتان مومون خاطر حتى من تونس راهو نجم نقولوا فما عباد ما يمنوش بيك يقول لك نو يعني سي كومبليكي de rivaliser avec les européennes, avec les asiatiques et tout. اما انا j'avais un objectif, il fallait que je le réalise. نسمع وإحنا كما نقولوا نسمع ونفلت. Malgré ça يعني j'ai beaucoup travaillé. Il y avait énormément de défaites pour réussir à atteindre l'objectif. J'ai su transformer chaque échec en leçon
Et chaque des fêtes en motivation. À chaque fois, je me posais la question, je me remettais en question, qu'est-ce qui ne va pas. Ou je me suis battue malgré les obstacles. L'entraîneur est un Français, il n'avait pas le droit de me coacher, mais malgré ça, je partais toute seule en compétition. Ou ça crée en moi la rage de vaincre. Et j'ai jamais baissé les bras. J'avais un objectif, il fallait que j'y arrive. 3 questions en KO. Question l'année. شكون أكثر إنسان أمن بيك؟ أمي هي اللي coup de pouce ديما derrière moi. Malgré احنا في الباركور نتاعنا il y a des hauts et des bas. Malgré les difficultés, elle a toujours été derrière moi. فما des enfants هوني؟ فما des jeunes موجودين بعدين كيما Je veux gagner des médailles. Petit monsieur اللي موجود هوني يحب ميداي دور. شنو هي نصيحتك ليه كأتليت اليوم باش كيفوا وامثالهم التوانسه يامنوا برواحهم يمشيوا للوبجيكتيف نتاعهم ويمشوا للعالميه سورتو؟ قبل كل شيء انا الكونساي نتاعي يبدا باللي بارون، العائله هي لو بلوز امبورطون، هي كي فا اكومباني لي بوتي، كي فا انكوراجي يعني صغارهم باش يعملوا سبور، نو ستريس pas forcément pour devenir champion, juste pour leur santé mentale, pour leur bien-être, pour leur éducation. Et j'ai beaucoup appris l'escrime, surtout le respect de l'adversaire, le respect de l'arbitre. Donc, poussez vos enfants à pratiquer du sport. Ou les zrar, comme croyez en vous, ou si tu as quelque chose, tu veux la réussir, tu vas y arriver. Last question. أحسن couleur بالنسبة لك أنت؟ أنا j'adore le noir. C'est trop cool. Le noir, oui. Voilà. Merci beaucoup Inès. Merci beaucoup. شكرا. يعطيك الصحة. في ال 75e anniversaire de Porsche بدا ما جاتش ديها فارغة اليوم. سبيسيالمون ليكم انتوما. حاب تليفونات كل فيديكم. باش تصوروا حاجة خارقة للعادة. سوربريز. tout de suite. اليوم تنزل لاجوفيل ولا النوفو كاين اللي موجود هوني. نحبكم تمونسيونيو بيان سور على انستغرام بورش سونتر تونس #drivenbydreams. نحب نرحب مهدي بن زعتور براند مانجر بورش. مرحبا بك سور سين. Bonjour Melik. Bon, bonjour à tous. Alors, ça fait 21 ans. Ça fait 21 ans que Porsche a lancé le premier Cayenne. Lyoma, le Porsche Cayenne est le premier SUV à avoir réalisé la symbiose parfaite le tout-terrain et les performances routières d'une vraie Porsche. Aujourd'hui, l'aventure continue avec le lancement de ce nouveau modèle, du Cayenne. Il bénéficie de nombreuses innovations techniques, technologiques, d'un nouveau châssis,
d'un concept de commande et d'affichage numérique à bord centré vers le conducteur. Il y a 5 points cruciaux dans ce nouveau Cayenne. Donc, on parle de performance, de variabilité, de luxe, de compétences en off-road et de everyday suitability, c'est-à-dire on vit avec tous les jours. C'est un véhicule, c'est un daily parfait, si on peut le penser. Donc, concernant la vie à bord, il y a un nouvel écran curved pour l'instrumentation en 12,6 pouces. Un nouveau volant multifonction, donc un nouveau levier de vitesse, un nouveau sélecteur, une nouvelle palette pour les boutons de climatisation et des options, le head-up display en option avec beaucoup plus d'informations et un deuxième écran, la grosse nouveauté de ce nouveau Cayenne. C'est le deuxième écran qui fait 10,9 pouces. C'est l'écran passager qui reprend les mêmes technologies du Taycan. À l'intérieur aussi, pour bénéficier d'une très bonne vie à bord, donc on a de nouvelles palettes de couleurs pour le garnissage intérieur, une planche de bord redessinée, un ionisateur pour purifier la qualité de l'air à l'intérieur de la voiture, une connectivité USB type C pour avoir du fast charging et un nouveau toit panoramique, bien sûr. À l'extérieur, nouveau bouclier, nouveau capot de coffre, plus expressif, nouvelle calandre, donc nouveau bloc optique, nouvelle technologie LED Matrix, de nouveaux phares feu arrière en 3 dimensions et le coffre arrière qui a pris un peu plus de large pour avoir une meilleure habitabilité à l'intérieur et plus d'espace au coffre. Alors, la nouvelle technologie, donc il s'agit des LED Matrix. C'est une technologie. Donc ici, on parle des LED avec 32 000 pixels par bloc optique. Donc pour avoir la meilleure vie à bord et un meilleur confort de conduite la nuit. C'est en fait la lumière, elle peut s'accommoder suivant le que ce soit تحط clignotant على اليسار الضوء يبدا يشعل على اليسار pour doubler. S'il y a un obstacle qui m'a نشوفه s'il y a un obstacle à bas côté, il attire votre attention pour voir l'obstacle directement. Et voilà, donc grosso modo c'est ça. Et sinon, la grosse nouveauté, c'est concernant le châssis, le nouveau châssis donc, du Porsche Cayenne, avec 2 chambres et 2 valves, pour offrir donc, pour gagner ainsi nettement en confort, à faible allure, en maniabilité, dans les courbes dynamiques et en amortissement, pour limiter les mouvements de tangage et de prise de roulis, donc les virages. Et aussi, ça donne de meilleures performances pour les compétences en off-road. Par rapport aux motorisations qui seront disponibles pour le nouveau Cayenne, donc on a le Cayenne avec le V6 donc turbo 353 chevaux, le Cayenne hybride qui sera donc notre cheval de bataille, on va dire, c'est le modèle qui sera le plus importé en Tunisie, c'est le Cayenne hybride avec 470 chevaux et 650 Nm de couple. Donc pour l'autonomie en hybride, on passe de 50 km sur l'ancien modèle à 90 km sur le nouveau modèle. Bien sûr, il y aura le Cayenne S. Le Cayenne S, il marque le retour au V8 sur le Cayenne S, ce qui n'était pas le cas avant, c'était un V6. Aujourd'hui, on marque le retour du V8 sur le Cayenne S. Et bien sûr, le Cayenne Turbo GT, avec ses 659 chevaux, ses 305 km/h en vitesse de pointe, et c'est 3,2 secondes du 0 à 100. Voilà. Donc, magnifique, même. Voilà. Magnifique. Voiture puissante, design élégant à l'œil. Et ça, Porsche, dans les milieux à la design, oui. surtout
سورتو على ابار ديزاين على الكولور اللي هو مش موجود برشا في الكرا بالكل لي كولور اللي تستعملهم بورش نو Exactement, on a les couleurs extérieures qui منشوفوا اليوم le Taycan qui est exposé هنا. Donc c'est une couleur très très rare في العالم الكل d'ailleurs. وحتى في les couleurs intérieures اليوم sur le nouveau Cayenne on a une garniture intérieure كان بعد نحلوا الكاين هذايا تشوفوا la couleur du cuir c'est un cuir mûr comme le cuir vert comme un mélange de cuir entre le beige, le noir, le rouge et le noir. C'est beaucoup de couleurs très originales aujourd'hui que propose Porsche, que ce soit en panoplie de teintes extérieures, voilà de garniture à l'intérieur, de garnissage à l'intérieur. En tout cas, اللي قاعدين بعدين هوني يتفرجوا sur scène نجموا تلفتوا جوست هوني à gauche تلقاو المكان اللي موجوده بعد هوني 265 شهودين. Oui. Voilà les transmissions intégrales permanentes. Oui. وراها الغادي بكل في الكوان اللي تشوفوا فيها وراكم انتوما. فما زاد التايكان هذيك سي اون فواتور 100% électrique من عند بورش. et aussi فما 911 bien sûr معناها الموديل امبليماتيك نتاع بورش. فما 2 موديل موجودين غادي زاد à droite نجموا تشوفوهم وتاخذوا تصاور مع les 2 voitures اللي هما 911 اللي تحتفل اليوم ب 60 سنه 60 ans. Voilà. Et parmi les 911 qu'il y a ici, oui. comme une des 911 qui a changé la technologie des 911 aujourd'hui, il est 996. C'est la première 911 qui est passée à un refroidissement à eau. 2001. Voilà. 2001. Non, c'était en 98 pour la 996. Mais le modèle هذاك 2001, voilà. وفما الموديل الاخر اللي هو 991 اللي هو 991 اللي هو الموديل اللي خرج en 2011 donc ما بيناتهم pratiquement 10 ans voilà. les deux modèles نتاع Porsche 911. En tout cas نجموا بيان سور تمشيو تعملوا اكسبيريونس خارقه العاده بالنسبه للسيميلاتور في ار الموجود غادي مع افريكا سيم ريسينغ. اي بيان سور نجموا تاخذوا دي فوتو موجودين هوني في الكاليغرافي المزيانه اللي عملوها الكوليكتيف نتاع نو نيم او من غير اسم. فما زاد الكوان ريترو اللي موجود وراكم ديجا اللي قاعدين نشوفوا في الكوان وين دوزيام تروازيام بار جو بونس. فما زاد اوسي السون نتاع اول انرجي وموجود زاد باريستاز اللي موجودين بحذنا زاد هوني اليوم في الانيفرسير 75e anniversaire de Porsche. اي اوسي تنجموا تعملوا تصاور في الفوتو بوث اللي موجود جوست كوتي من هوني بعد الكاين الجديد او النوفو كاين او لا نوفيل كيف نسميوه النوفو موديل ان توكا فوالا كاين اللي موجود هوني. anyway ميرسي بوكو يعطيك الصحه مهدي بن زعتور مانجر بورش تسويق كبير عليه على البريزونطاسيون. ميرسي نحبكم تتفرجوا معايا بيان سور على الهايلايت تاع البورش كاين حاجه مانيفيك. Through the city, go find the stars. Run like a river that's in your heart. Push it against all odds when you're driving across the yard. You're gonna find the stars. Keep me like the ember, keep me like the fire. Keep me like a color, keep me like the night. Keep me like the ember in the night. I am the mountain above the sea.
Happy birthday Porsche, tout de suite, live set by DJ Wise, résident Mosaïque FM.